Okey, saya dah start merakam ni. Saya harap Mang Anim jadilah rakaman saya. Okey, berkenaan dengan malam ni, kita akan sambung lagi menggunakan, masih lagi kita menggunakan buku yang sama. Kita belajar sambungan kepada sampling distribution. Okay, sampling distribution. Dan kalau merujuk kepada buku ni, di muka surat sampling distribution, muka surat 1 137 muka surat satu ke 137 satu 201 taburan persampilan muka surat 201 ada buku masing-masing. Okey, buku surat 201. Minggu sudah kita telah habis tentang taburan persampilan ataupun mean sampling distribution for the mean, sampling distribution for the mean. Kemudian pada malam ini kita akan sambung pula kepada sampling distribution for the variance, sampling distribution for the variance. Kita ambil mean, sampling distribution for the variance. Okay, lastly ialah sampling distribution for the variance. So, sampling distribution for the variance muka surat 209, 209. Now, we have theorem 9.2. Kalau awak lihat theorem 9.2, so dia kata variance, awak tahu kan, variance selalunya kita kena mean, kemudian kita kena variance. Okay. Now, sampling distribution for the variance okay, now theorem 9.2, theorem 9.2. So untuk theorem 9.2, let x1, x2 up to xn, kita ada 1, 2, 3, 4 sampai 1, 2 sampai xn is a sample rawa ataupun is a random sample size n. So random sample bersize n. Jadi satu dia di sini nampak skrin ni saya share, nampak tak nampak skrin share? Okey, sekejap okey, ada skrin kosong sini. So we go to theorem 9.1, theorem 9.2, sorry, theorem 9.2. Okay, theorem 9.2. So let x1, x2, x3 up to xn. So it's a random sample bersize n. This is a random sample. Random sample
of size n, of size n, random sum of size n from the population, from the population. Then it have the population have mean mu and variance sigma square. Now, if you put the equation like this, so if I put 1 over sigma square multiplied by summation of xi over x bar square, okay, this is equal to now this thing, kalau ingat lagi this part, kalau kita ada summation of xi minus by x bar square over n minus by 1, this is equal to what? This is equal to variance for a sample, and ini variance for a sample. So the variance for a sample. Now, if I put like this, in other words, summation of xi minus by x bar square for this particular part, summation of x sub I minus by x bar square over n minus 1. So initially it's equal to s square. So for this case, so this one, so you can put it this way. So this one, this thing can be written as now. If I want to solve this one, this thing can be written as summation of xi minus by x bar square is equal to n minus by 1 multiplied by x square. Okay. So if I put this thing into this part, okay, so 1 over sigma square, so summation of xi minus by x bar square is n minus 1 multiplied by x square. Okay. And this one is referred to chi square with n minus by 1 degree of freedom. Dia akan menjadi satu taburan baru. Dia menjadi satu taburan baru dipanggil taburan chi square. Chi square. Chi kuasa 2 ataupun chi square. This is chi square. Chi square with n minus by 1 degree of freedom. Okay. Chi square with n minus by 1 degree of freedom. Okay. Nah, kita tengok satu contoh. Contoh 89.5. So example 9.5. Okay. Satu populasi normal mempunyai variance 3.81. So, in a normal population,
normal population with variance mu and mean mu, and variance-nya adalah 3.81. Mean mu dan variance 3.81. Okay. Now, then the sample size, jika satu sampel rawat bersaiz n, so n here, small n, sample size, this capital N is normal, normal distribution. This is a normal distribution. Now, satu sampel bersaiz n, and small n sample size equal to 7. This is a sample size. Sample size equal to 7. So you want to find this sample size is taken from a population. This is taken from the population. So I tak say normal lah, NOR, normal. Confused. So this is taken from a population, and it's a population. From a population. Okay. Now I want to find what is the keberangkalan for the kirakan keberangkalan variance. Keberangkalan. So I want to find what is the probability of variance. Probability of variance. Probability of variance melebihi 8. So probability of variance melebihi 8. Probability of variance. Want to find what is the probability of variance melebihi 8. Okay. So melebihi 8. Probability of variance melebihi 8. So probability of variance greater than 8. Okay. Probability of variance is variance. Variance is ejaan ni lah. Probability of variance, V-A-R-I-A-N-C-E, greater than 8. Okay. So for this case, so we know that the variance distribution is given as the variance distribution. So here we have to refer to variance distribution. So the variance distribution is referred as probability of chi-square with n minus by 1 degree of freedom is greater than. So variance here is initially the variance here is equal to n minus by 1 s square over sigma square. Okay. So this is equal to, we want to find dia punya probability. So dia punya probability. So this is equal to the probability. So we put here as a alpha. Okay, alpha. Okay. Put there is equal to alpha. So we know that the given that your your n there is equal to 7, so we have to refer to p n is equal to 7, p because of n equal to chi-square with 6 degree of freedom. Because of n is equal to 7, n minus 7 minus 1 is 6, greater than. So n is equal to 7, so here is 6 multiplied by
S square is equal to the variance here is equal to 8, and given that variance is equal to 8 multiplied by 8 over the variance for the population variance is 3.81. Now this is equal to alpha. So in other words, kalau you solve this one, okay. Kalau solve this one, akan dapat apa? So you solve this one, probability of chi-square with 6 degree of freedom greater than, kalau awak selesaikan tu awak dapat 12.60. So it's equal to the alpha, the probability. So apakah dia nilai alpha di situ? So untuk mendapatkan nilai alpha di sini, you have to refer to the chi-square distribution table. So chi-square distribution table is refer to page, you can refer to page 231. Page 231. So page 231. Awak tengok nilai di dalam tu, di dalam tu, okay, di dalam jadual tu. Awak cari V tu, V is a degree of freedom. V degree of freedom adalah 6, 6, kalau degree of freedom 6, dapat jadual chi cos 2, muka surat 231. So V is darjah kebebasan, V is equal to 6, you refer to number 6, V is 6, muka surat 232. Kalau awak tengok nilai di dalam tu, awak tengok nilai 12.60. 12.60, dia tidak ada 12.60, dia ada 12.592. So alpha di situ bersamaan dengan 0.05. 0.05. So alpha di situ lah 0. This alpha is 0.05. Right. 12.59. 592. Dia tidak ada 12.6, dia ada 12.592. So alpha is 0.05. Dapat Ada yang tak dapat? Muka surat 232. Alpha nya lah 0.05. Sebab jadual chi cos 2 tu dia lorikan ni lah di sebelah kanan. Jadi dia jadual gitu. Lorik dia di sebelah kanan. So kita nak cari kebarangkalian di sebelah kanan lah. Kalau greater than is maksudnya probability of x chi square, this one chi square, 6 degree of freedom di sebelah kanan greater than 12.60. This is equal to 0.05. This area is 0.05. Kalau awak kata this is a 12.60. 0.01. Kalau awak nak cari probability of chi square less than, for example, you want to find probability of chi square with 6 degree of freedom less than 12.60. Apa nilai dia? Nilainya lah, kalau less than, di sebelah, begitu Ini 12.60 area sini. Kalau kita nak cari less than this area, mana? Area sini lah 0.05. Kalau less than nilainya lah, area-nya lah 0.95. Sebab keseluruhan ni lah 1.0. Jadi error di sebelah kiri lah, this area is
0.95. But in this case, you want to find property of x is greater than 12.60 is this area. Is 0.05. Okay. Okay, nombor 2. What is the probability chi-square kurang daripada 12? Kurang daripada 12. So, kita tengok kurang daripada 12. Macam mana? Nak selesaikan. So, we want to find the property of chi-square less than 12. So, we know that property of untuk variance, interval variance, kita kena libatkan chi kuasa 2 with n minus by 1 is less than, okay, less than n minus 1 x square over sigma square. Kita nak cari nilai di situ, okay? Apakah nilai alpha di situ? Apakah nilai alpha di situ? Okay, chi-square so masih lagi chi-square and 7 ini jadi 6 less than 6 darab variance kurang daripada 12, variance 12 darab 12 bagi sigma square ialah 3.81. So kita nak cari alpha di sini. Okay. So kalau awak selesaikan ni, awak akan dapat 3.6 darab 12 bagi 3.81. So property of chi-square with 6 degree of freedom less than. So kita akan dapat 18.9. 18.89. So kita nak cari what is alpha here. Okay. Now, proses sama. Kita nak cari maknanya kawasan di sini. Kalau kita refer kepada jadual chi kuasa 2 tu. Chi kuasa 2 jadualnya di sini kan. Area di sini. Jadi chi kuasa 2 with 6 degree of freedom. Okay. Nilai sinilah 18.89. Ini 18.89. So dia akan bagikan kebarangkalan di sini. Tetapi kita nak cari kebarangkalan di sebelah kiri kan. Less than mana di sebelah kiri. So kalau kita tengok jadual, dia akan bagi nilai kebarangkalan di sebelah kanan ni. Kalau lihat di jadual tu. Jadual di muka surat 232 18.89. Awak tengok masih lagi 6 degree of freedom. 18.89 tak ada lah tak ada. Kita ambil yang terdekat lah 18.548 548 yang terdekat lah kita ambil terdekat. So nilainya lah 0.005. So this is a 0.005. 0.005. Jadi maknanya nilai di sinilah 0.005 refer to this area, but you want to find the left hand area. Kalau greater than maknanya 0.009. Tetapi kita nak mencari di sebelah kiri. Ini sebelah kanan ya. Kalau greater than tak apalah, kita dapatlah. Tapi kalau katakan kita dapat ini, contoh ni kita nak cari property of chi-square with 6 degree of freedom greater than 18.89. Memang betul lah kita dapat
0,005. Tapi masalahnya di sini kita nak mencari less than, okay? Quotient less than. So quotient less than, so probability of chi-square with 6 degree of freedom less than 18.89, maksudnya dia di sebelah kiri. So area di sebelah kiri, so 1 minus by 0.005. So you get 0.995. 0.995. Clear tak? Boleh? Faham ke? Faham Jadi saya ulang balik lah kalau tak faham. Okey. Doktor, Boleh. Ya, silakan. doktor yang simbol lebih dia kalau dalam buku kan dia tulis itu simbol besar. Ada simbol besar. Yang ni yang jadinya yang kita tulis simbol lebih kecil kan doktor? Simbol kecil. Okey, jadi kena ubah dalam buku ni. Dalam buku tu kena ubah. Tersilap. Okey doktor. Terima kasih. Okay. Now, satu lagi lah, the last one, C, antara 9 dan 9, 9 dan 11. So, you want to find what is the probability between 9 and 11. Probability of 9 and 11. So, we have here, probability of, ini dah jawapan C. So, we have to find probability of chi-square with 6 degree of freedom between 9 and 11. Okay. So, kita tahu bahawa chi-square yang kita tahu tadi ialah bersamaan dengan sini. So, n minus pi, n1 minus pi 1 ataupun n minus pi 1 darab s kuasa 2 bagi sigma square. Okey, kita berhenti kejap lah. Orang tengah azan Jadi, kita terpaksa berhenti lah sebab orang tengah azan. Kita sambung balik Kita sambung kejap lagi
Okey, kita sambung balik. Dengar Dengar ke? Dengar ke? Okey. Benar ke? Okey, sekarang ni kita dapat, kita nak cari in between 9 to 11 lah. 9 and 11. So kita just do this balik sini. So this is equal to probability of n minus by 1 s square over sigma square kecil pada chi square 6 kecil pada n minus by 1 s2 square. Ni s1 square bagikan sigma square. S1 kita 9, S2 kita 11. So just substitute there. Kita akan dapat probability of 6 multiplied by 9 over 3.81 less than chi square 6 less than 6 multiplied by 11 12 11 over 3.81. Nah, kalau selesaikan nilai di sini, this part is equal to 14.14.17 less than chi square 6 less than 17.32. Jadinya kalau saya lukiskan gambar rajah chi kuasa 2 sini, chi kuasa 2 dia pencung ke kanan, dia bukan, dia tak normal lah, dia pencung ke kanan. Ini bukan ini lah, pencung ke kanan itu. So satu ialah 14.17 dan satu lagi ialah 17.32. Error ni bukan kebarangkalian between in between. So this part point in between. Apakah nilai di sini? So jadual tu hanya memberikan jawapan yang saya dapat tu, dia memberikan nilai, kalau kita lihat 14.17 di area 14.17 di area kan. Kalau 17 point di area sampai ujungnya. Kalau 17.32 dia punya area sini sampai ujung ni. Ni 17.32. Okay. Jadi area ini, nak dapatkan area ni, this area, katakan area A, ini area B. So area A tolakkan dengan area B. Kau akan dapat in between this one, nilai ni. Okay. Cuba kita lihat 14.17 dari buku tu. Apakah dia nilai 14.17? Apakah dia kebarangkalian? Dengan syarat chi kuasa 2 6 degree of freedom. V is equal to 6. Okay. Kalau kita lihat di muka surat 232, masih lagi V is equal to 6. 1 14.17
14.17 tak ada, tetapi kita ada 14.449. Kita ambil yang terdekat lah. 14.449 nilainya lah 0.025. Inilah 0.025. Tolak area B. Area B lah 17.32. 17.32 tak ada. Kita ambil 16.812. Kita ambil 0.010. Dia kalau setengah-setengah jadual tu dia lagi detail lah. Tapi jadual ni dia tak detail. Kita mengambil nilai terdekat lah. So nilai yang 14.17 tak ada, kita ambil 14.449 tolak nilai 17.32 tidak ada, kita ambil yang terdekat lah 16.812. So area-nya lah 0.010 dan satu area lah 0.05. Kalau kita tolak dua area ni, kita akan dapat nilainya bersamaan dengan 0.015. So jawapan di sini lah 0.015. Ini cara kita mengira lah. Kita mengira anggaran sajalah. Pasal jadual ni tidak detail. Ada setengah-setengah buku dia berikan jadual yang betul-betul detail, kita berdapat dengan nilai. So jawapannya lah 0.015. Okay. Dia faham? Faham ke? Janganlah awak cari 14 pada tu. Awak kata dalam buku ni memanglah jadual ni tidak ada, tapi kita ambil nilai yang paling hampir dengan dia. Mungkin kalau jadual tu besar lagi, dia menghalusi, dia mengambil banyak nilai tu, dia adalah nilai tu yang lebih tepat, tapi sekadar nilai ni yang pentingnya awak faham lah. 14.7 tidak ada, kita ambil yang nilai terdekat 0.025, dan B 17.32 tidak ada, tetapi kita ambil nilai terdekat adalah 0.010. Kalau kita tolakkan kedua-dua area A tolak area B, kita akan dapat 0.015. Okey. Okey, untuk ni cuba anda lihat latihan di muka surat. Muka surat muka surat 217. Muka surat 217. Muka surat latihan 9.1. So muka surat 2.17. Soalan nombor muka surat page 217. Soalan 3. So, soalan 3, satu populasi normal mempunyai variance 15.4. So, populasi normal population, mean dia mu, dan variance dia bersama dengan 15.4. Okay, variance dia 15.4. Jika satu sampel rawak bersaiz N, so sampel rawak N dia bersaiz 11. I want to find the probability of variance. I want to find the probability of variance. Kita talking about probability of variance. So probability of variance ni bertabur secara, kalau kita nak variance bertabur secara Chi kuasa 2. So variance bertabur secara Chi kuasa 2 kurang daripada 4.9. Nombor A kurang daripada 4.9. Okay. Now we know that chi square is equal to n minus 1. This one is n minus 1. Sigma square S square over sigma square. Sigma square ni refer to the variance for population. Variance population is 15.4. Kan?
So kita nak cari S square. Kita nak cari keberangkalannya. S square equal to 4.9. So this is equal to, so we need to find the property of chi square with 10 degrees of freedom less than n minus 1 S square over sigma square. Dan saya apakah dia keberangkalan di sini. So kita akan dapat property of chi square with 10 degrees of freedom less than, ini 10 darab S kuasa 2. S kuasa 2 nya ialah kurang daripada 4.9, jadi sini 4.9 bahagi sigma square ialah 15.4. Kita cari apakah keberangkalan ini. Cuba kirakan berapa nilai ni? 10 kali 4.9 bahagi 15.4. 49 bahagi 15.4. Berapa dapat? Apa nilainya? Calculator? 3.18. So kebarangkalan, so I need to find property of chi square and 13.18 betul 3.18. Ya. Ada cari keberangkalan di sini. Nah, jadi kita lihat jadual 232. Chi square-nya, B-nya adalah bersama dengan 10. B10, 3.18. 3.18 tak ada. Dia hanya ada 3.247. 3.247. 3.247. Jadi, kalau saya lukiskan grafnya, 3.247 sebab 3.8 tak ada, dia less than kat sini. Kita nak mencari kawasan di sini, tetapi yang jadual tu bagi kawasan di sebelah kanan kan. Ni from the table, from the chi square table. Dia bagi area ini sebelah kanan. Tetapi kita nak cari less than 3.18 ataupun 3.2. Kita nak cari area ni. Kan kita nak cari this area. So that area is equal to 1 minus by 0.975. So akan dapat nilainya lah 0.02. Right. 0.02. Okey, yang kedua, soalan B. Saya nak mencari probability of melebihi 35.17. So I want to find the variance, probability of variance chi square with 10 degrees of freedom greater than 35.7. Your x square. This is x square.
So ini dipilih sebagai R square greater than n minus by 1 is 10, 35.7 divided by 15.4. Okay, 15.4. Apa nilai ni? Cuba selesaikan ni. 10 kali 35.7 divided by 15.4. Apa nilainya? 23.18. Apa? 23.18. 23.18. Okay, 23.18. So, maknanya kalau you nak cari 23.18, so let's say I andaikan di sini 23.18 ya, 23.18. So we want to find this area, better dia. Ini maknanya kita cari straightforward lah. Iaitu kita nak convert lah. Sebab jadual tu memang bagi di sebelah kanan. Okay, kalau awak lihat jadual di sebelah kanan, 23.18 B sama dengan 10, 23.18. 23.18 tak ada, tapi dia yang terdekat lah 23.209. So 23.209 bersama dengan 0.01. So nilai di sini adalah 0.01. Ini sebab 23.18 tak ada, tapi dia ada 23.209, kita ambil 0.010 ataupun 0.01. Dan yang terakhirlah kita nak mencari kebarangkalian probability of variance antara 4 dan 6.05. Antara 4 dan 6.05. Kita ada dua variance. Satu lah 4 dan satu lagi variance lah 6.05. So, saya ada dua variance. Sigma masih sama. Variance for population masih sama dengan 15.4. Variance untuk sampel 1 ialah 0.4 dan variance yang kedua ialah sama dengan 6.05. So in between antara kedua tu. R square 10 dikrohidum. So yang pertama tu 10 darab 4 bahagi 15.4. Yang kedua ialah 10 darab 6.05 bahagi 15.4. Cuba cari nilai ni berapa. Yang pertama 10 darab 4 bagi 15.4 dan yang kedua 10 darab 6.05 bagi 15.4. Apa yang pertama?
respon apa yang pertama nilai? 2. 2. 0.59. Yang kedua? 3.92. 3.92. Okey. So jadualnya kalau awak lihat, kita katakan 2.59 kat sini 2.59, 2.59, 3.92. Ini tak tepat lah saya tulis itu ya. Saya between ni. Saya cari area tu. And this area, this particular area is equal to, this particular area is equal to 2.59 katakan ini area A ditolakkan dengan area B. Saya tak tepat area B sini. So 3.92 ini area B. So area A tolak area B, kita akan dapat yang atas ni. A tolak B, kita akan dapat atas. Katakan ini C, ini C. Oops. A tolak B, kita akan dapat C. C yang terjadi ni. C. So area A. Awak masih lagi fokus pada chi-square 10 degree of freedom. Muka surat 232 lagi. Chi-square with 10 degree of freedom 2.59. 2.59 tak ada, dia ada 2.558. Dah 0.990. So this area is 0.990. Dan area B lah 3.92. 3.92 tak ada, dia ada 3.94. So 3.94 adalah 0.95. 0.95. So area C adalah sama dengan 0.990 tolak 0.950. Jadi akan dapat bersamaan dengan 0.04. So jawapan di sinilah 0.04. Tapi kalau buku-buku lain mungkin dia cara jadual tu mungkin berbeza lah. Sebab buku ni kita rujuk pada jadual ikut buku nilai 0.04. 0.04. Ini jawapan kita berikan. Ada soalan? Faham ke? Ada yang tak faham ni? Atau nak ulang boleh?
Faham doktor. Faham Alhamdulillah. Faham. Okey, dah faham tu. Okey, setakat ni berapa assignment saya dah bagi? Tiga assignment. 3 assignment ni. Ini ada 3 assignment So, ada 3 assignment ni. Tiga assignment dah cukup tu. Okay, ada tak masalah dengan assignment yang saya berikan? Ada tak masalah dengan assignment yang saya berikan? Saya dah dapat terima kadang-kadang besar bertanya pasal assignment dan sebagainya. Sekarang ni kita boleh assignment ke whatever project lah. Ada tak masalah? Siapa ada masalah dengan assignment? Tak ada tak ada masalah So, kalau tak ada masalah bagus. Tak ada masalah semua. So, tarikh akhir hantar assignment yang projek yang akhir tu dah minggu yang ke-14 ya? Betul Ya, betul. So, tak apalah you boleh buat apa-apa projek yang berkaitan dengan kebarakalan ni. Apa dia? Kebarakalan ni. Dan jika ada masalah awak boleh tanya sekarang lah. Kalau ada apa-apa masalah tentang assignment tu, awak boleh tanya sekarang dan saya cuba selesaikan lah. Kalau tidak ada masalah, ini dah minggu ke-12 kan? Kita ada lagi 2 minggu. Dan minggu depan pun kita akan buat revision lah. Sedikit revision. Kita secara tak langsungnya kita dah cover semua lah. Kita punya topik. Dan minggu depan saya akan buat revision tentang saya tengok dulu apa yang sesuai. Saya akan buat revision lah. Dan topik-topik yang sesuai lah. Untuk minggu hadapan. So, minggu ni setakat inilah yang kita belajar dan dia tidak ada contoh yang banyak lah. Sini saya tidak ada contoh yang banyak. Saya ada satu contoh je tadi. Dan kita dapat kedua contoh lah ya. Kita buat satu contoh. Dan saya simpulkan di sini lah. Sebelum kita tutup pada pukul 9.30 ni, saya simpulkan sedikit. Hari ini kita belajarlah taburan persampilan variance. Okay? Taburan persampilan variance. Okay? So, minggu sudah kita belajar taburan persampilan mean. Kan? Taburan minggu sudah, last week we learn about, ini talking about last week. Last week is the sampling distribution about mean, sampling distribution about mean, and minggu ni lah yang kedua adalah sampling distribution about variance. Okay? About variance. Now, sampling distribution about mean, ini we refer to normal distribution table. Normal distribution. And here we refer to chi-square distribution.
Okay. So kalau sampling distribution about mean, you refer to normal distribution. Ini you refer to chi-square distribution. Chi-square dia punya simbol ini, dia macam X tu, tetapi dia ada macam ada tanda gitu. Ada tanda ni. Ini chi-square, chi-square. Dia mesti with n minus by 1 degree of freedom. This is the degree of freedom. Degree of freedom. Okay. So kalau normal distribution, dia punya formula lah x bar minus mu over sigma over square root of n. This normal. Kita convert oleh z normal. Z normal. Z yang ini chi-square ni kita convert kepada, dia akan menjadi n minus 1 s square over sigma square. Okay. Sigma square. Itu beza. So to solve, to find the property here, you boleh calculate lah. Dia ada formula dia, you have to integrate lah. Actually you have to integrate. Katakan you want to find the probability here. Okay. You want to find the probability here. Probability. Okay. You want to find the probability. Dia punya konsep asalnya ialah kalau you nak mencari probability here, let's say probability of variance between x1 chi-square n minus by 1 dan x2 variance of x2 ataupun s1 square s2 square, you kena integrate. Konsepnya you need to integrate. You need to integrate s1 square whatever value and s2 square ds with respect to s. So this is a function here. The function here. Here is a function. Jadi konsep itu integrate. Tetapi kita dah dipermudahkan, kita gunakan jadual. Kita gunakan jadual. We use jadual. Sama juga dengan normal distribution ni. You need to integrate. Katakan awak nak mencari probability of x bar 1, okay, x bar 1 and x bar 2. So let's say you want to find the probability of z between x bar 1, x bar 2 and x bar 1. You have to integrate. Okay. When we convert here x bar 1, x bar 2, we convert jadi z1 and z2 dz. There is a function here, function of z, normal function ni dia ada equation dia. So kita kena integrate normal function dia. Kalau kita nak integrate normal function dia, kalau kita integrate dia kan function dia, you need to integrate. Kita tengok formula normal function dia. Okay, you need to integrate. You need to integrate z1, z2, 1 over square root of 2 pi exponent to the power of negative z square over 2 dz. Kau nak kena integrate ni lah. Dan
Jadi integration ni memang agak sukar lah untuk integrate ni. Jadi kita gunakan jadual, dia convert kepada normal table, normal distribution table. Okay. Normal distribution table. So the same thing apply to chi-square. Dia kita gunakan chi-square distribution table. Okay. Kita tak integrate lah. Kita gunakan chi-square distribution table. Itu konsepnya. Konsep. Jadi kalau orang integrate ni memang sukar lah integrate ni. Proses yang panjang. Jadi dah dipermudahkan gunakan normal distribution table. Satu lagi kalau nak integrate pun sukar, kita gunakan chi-square distribution table. Okay. Itu konsep lah. So dengan kata lain, minggu sudah kita belajar sample distribution about mean, and today kita belajar sample distribution about variance. So ada dua mean and variance lah. So itu yang kita belajar pada kedua minggu, minggu satu dan minggu yang kedua. Hari ini minggu yang kedua. So kita gunakan jadual, bukan kita integrate. So konsep asalnya you need to integrate, tapi integration ni is a complex integration. Bolehlah buat integration, tapi kita tidak buat integration, kita hanya gunakan jadual di situ. Dan minggu depan saya tengok balik apa yang mungkin ada yang tertinggal, apa-apa yang tertinggal kita akan bincang, kita akan baca balik apa yang tertinggal. Contohnya adalah expectation dan sebagainya. Kalau tertinggal saya akan buat lagi pada minggu hadapan. So setakat ini sajalah untuk malam ni, dan dah hampir pukul 9.30. Minggu hadapan, kalau saya tidak dapat buat kelas pada Jumaat pagi tadi saya ada bengkel. Jadi kalau saya tidak dapat buat kelas pada Jumaat pagi, kita akan buat kelas pada sebelah malam. Sebelah malam. Malam gini lah. So untuk menghabiskan sedikit baki syllabus yang mungkin saya tertinggal, dan pada malam ni saya tidak ada latihan. So you tidak latihan, you tengok balik, you cuba balik buat dua contoh yang saya berikan tadi lah. Dua contoh ada 6 soalan. 6 soalan sebelum awak tidur kan, awak cuba tengok balik soalan-soalan tu dan cuba selesaikan. Tengok jawapannya. Kalau yang tak ada jawapan, tengok jawapannya. Okay, saya rasa itu saja untuk malam ni. Ada apa persoalan daripada anda? Doktor, ada soalan dekat chat. Tentang? Ada soalan dekat chat. Oh, soalan dekat chat. Saya punya mark juga lagi dia. Ya, saya punya bergelut dengan mark ni. Ya, bagi saya masa sikit, saya tengah bergelut dengan mouse ni. Mouse saya dia ada buat hal pula. Okey dah, okey Okey, dekat chat soalan chat. Apa chat nak? In chat nak apa soalannya? Okey. Okay, about the literature review, can we use article from another country? How many research articles can we use for the literature review? How many research article? Kalau banyak, lagi bagus lah. Tapi awak larat kena banyak. So, soalannya bertanya, how about the literature review lah? So, literature review ni sebenarnya peringkat yang tinggi lah. Tetapi tak apalah. So, dia buat literature review. So, tak apalah kalau you banyak artikel lagi bagus lah. So tak apalah kalau saya ambil lah katakan buat 5 artikel cukup. 5 artikel research cukup lah.
kalau nak 10 tu banyak sangat 5 cukup 5 cukup artikel review. Dan kita memanglah artikel ni daripada overseas lah banyak. Malaysia ni adalah tapi tak banyak. So you can put 5 lah. 5 pun dah ada artikel banyak. Kalau banyak lagi bagus so itu jawapan saya. Ada lagi? Tak ada. Itu satu soalannya. Ada lagi? Saya ada soalan. Syazah. Dekat doktor punya assignment kan, ada satu perkara ni lah dia minta untuk analisis tu kena guna statistical software. So macam mana kita orang nak guna untuk analisis tu? Tak payah pakai statistical software lah. Pakai ni siapa nak buat? Awak buat taburan kebarangkalian, mana ada software? Tak perlu tahu. Kiranya analisis tu nak kira macam mana? Analisis ni kira macam biasa. Awak ambil lah contoh-contoh. Contohnya awak katakan awak kaji tentang normal distribution. Contohnya normal distribution. Awak ambil satu data, contohnya awak nak kirakan mean and variance. Kemudian awak nak cari kebarangkalian. Awak kira macam biasa lah. Tak payah pakai software. So, assignment tu sebenarnya bukan saya yang bagi. Assignment tu diberi oleh pensyarah lain lah. Jadi saya menumpang je. Jadi jangan pening-pening kepala. You tengok kalau kata awak ni buat normal distribution contoh awak ambil contoh normal distribution, awak kira manual lah betul. Paling-paling awak gunakan Excel ke whatever lah. Kalau susah dengan Excel. Dia software ni, kita gunakan software ni sebab data kita besar. Dan kita tak mampu nak kira manually. Kalau dia boleh kira manually lah. Ada yang lain? Ini Syazah. Yang lain? Cynthia, ada soalan? Ada doktor. Siapa yang website saya? Cynthia ke website saya? Tanya soalan. Ada seorang pelajar yang website saya, tengok pelajar siapa yang website saya. Kristen Tini dia website saya. Kau tanya soalan. Tak ada doktor faham. Bukan. Syamini ke website saya tanya soalan? Bila ada ke seorang pelajar website saya tanya soalan? saya kena tanya dah. Ada? Awak kat Syamini? Tak ke? Bukan kan Okey, saya tengok nama siapa. Syamini bukan. Kristen ini bukan. Tak tahulah siapa ada website saya bertanya soalan tentang research ni. Okey, saya tengok je nama dia siapa. Dia bertanya soalan saya ada saya bagi jawapan lah, tapi kalau ada soalan ni Kishan Tini awak tanya soalan kan? Ya doktor. Saya dah jawab kan soalan ni kan? Betul doktor. Okey, so tak ada masalah Ya doktor. Doktor nak tanya lagi satu. Kami actually guna SPSS untuk buat yang analisis ni doktor, okey ke doktor? Kalau kami guna yang tu, kami buat untuk distribution. Boleh, tak ada masalah. Okey doktor, thank you.
Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada soalan lain, tak ada soalan lain, kita berhenti di sinilah So, awak dah nilai saya belum? Ada penilaian kan? So, harapnya awak nilai dengan baik. Alhamdulillah. Ada yang nilai rendah, jangan nilai rendah. Kasihan kat saya. Dia nilai dengan baik lah. So, tak apa. So, selalunya pelajar bagi saya markah yang tinggi lah. Kalau bagi markah yang rendah, jadi kumpulan awak yang pertama lah bagi markah yang rendah. So, saya rasa itu sajalah untuk malam ni. InsyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Okay, so bertemu lagi pada minggu hadapan. Apa-apa saya akan maklumkan. Selalunya saya maklumkan last minute lah. Just tengok website group tu, last minute saya akan maklumkan. So, kalau video ni tidak ada halangan, saya akan uploadkan video ni bagi kepada awak untuk awak buat revision balik. Okay. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Terima kasih doktor. Ya.